ओ कवि प्रमाण कले आज्ञा माने हाँ हे मोर विद्वान मंडली हे मोर ज्ञानी मंडली कवि गुटे कथाटे लिखले महत को एका महत चिन्ह इतर तहिकी अंध सूर्योदय देखी प्रकृति हसई हुल्लुकर दृष्टिबद्ध बोला महत लोग के आज्ञा महत लोग ही चिन्हसी खराब लोग के खराब लोग ही चिन्हबा साधु संगत रे संगी हेले लोक आपे साधु होई जाए हीन जन संगे मिला मिसा कोले हीन बुद्धि सिना पाए जेते बेला सखाल पैसी आज्ञा सूर्य जेते बेला उदय होई जासी माने प्रकृति टा हसी उड़सी फूल फल पुष्प सब हसी उड़सी हला झनकर आंखटा कोणा हे जासी वो पिला का रांगबो से जनको हला पेचा रे पिला पेचा दुनिया नो सबे शांति दितिसन जेते बेले सकाल पाई आसी जनकर मन शांति ही आसी आज्ञा से जनको हला पेचा पेचा सबे संसार और सबे शांति ती रहबे से बिचरा केन जन्मर जन्म दे पाई छे जे से तार जीवनटा खाली अशांति अशांति जे कवि गुटे कथाटे प्रमाण दैछन पिला का बोलु छ अति भलो नहे चबर चाबर अति भलो नहे दुब अति भलो नहे बरसा बादल अति भलो नहे मेघ केरकेचा टुणे पान पसला पान बोला मुरजा छोटा पाउच जदि जने कुटान देजे सेताके जते मीठा पान देले हेले तारा गंधी जीवा काकणा बजौ छो काकणा गाउ छो तोर मन के निजे पहला तू निजे ठीक हो तार परे तू मते बानिबु जे पांच लोग तोते भल बोलबे घरु आमे चपल पासरी गले चलबा डॉटपेन पासरी गले चलबा तू जदु घरु पेट पासरी करी पलेन जेबो बोले फिल्म शेष ना हइया भाई मांग कर गुटे वंदना वाद्यटे परिवेषण करूछे बोले चंग चंग चंद्रहास चकित चहचरा जय मां सर्वमंगला बोला दुर्गे ई श्लोकटा एक्चुअली पर्सनल कवि किए तोर लागि लिखी छे कि एक्चुअली केन बहिती होछे भाई ई श्लोकटा दुई धाड़िया श्लोकटे केन कवि लेखिने लार तार आरे धाड़ी के निजा सुसाइड करने लागे से कवि दुई धाड़िया श्लोक मिलती सी कि तू ना जाने बोली करी हंदा दुई धाड़िया बही गिने अंजू भाई भल भाबे श्लोक पोएट करबार के चेष्टा कर तार परे इनो आसी करी बैंड पार्टी बजाबू तू तो पहला माइक्रोफोन के जतकीटे थूक छिचरो जो जे मला से माइक वाला एटा का बोलू छे चंग चंग चंद्रहास जगित चहचरा चाचरा शुभ्र केसरा माधव भाई सुनो ता श्लोक जंग जंग जगत मात जगत जनहिता जोगिनी जोग रूपा दंग दंग दिबि दिबि डंबरो डाक हाक प्रहाक रंग रंग रक्त बन्नंग रुधिर मणिमया पातु मांग देवी दुर्गे एकला काना ई श्लोकटा मोल लागि लिखी छे बाल भाई चार दुई धाड़ी खाली जेंटा ओ गारंटी माली 15 थर गाखुल केते बेले तोर गोरिया ना पुरवा क्या बात एक्स्ट्रा गुटे हे जे बागी लाउ जे ना तुम पड़े ओवरडोज कहीं तुम पड़वाबो एते लगे मन कोहे चेता पुरुष के का बोलू छे ए प्ले अरे कैसे देला अरे का बोली देला तोर ना टलटीन रे ए माधव तोर लालटीन तो नैनो सेटिंग करू था फिटी बनियान करलो में नहीं जो बाकी लागु जे भग भगई ना जे तोर लालटीन ओरछा इता के तुम पड़ो हो ना हले एकला जदी करबा बेला हमें तुम पड़ो जो ना हले तू पीरियड दे करबो आ भाई ए प्ले तोर लालटेन तो नैनो सेटिंग करू ता फिटिंग तो लालटेन तो नैनो सेटिंग करू ता फिटिंग
বাদ্যটা বজালি আজ্ঞা হ্যাঁ যে সে বাদ্যটাকে আমার নরেন্দ্র বাহাগ বানিলে আর বাদ্য তারা বাহাগ বজে না জানবার খালি ডর পার বজাউছে বলে আর হেইছে অন্ধার লাগুছে ডর এটা কেন ভাগবত র 9 নম্বর পৃষ্ঠা রকিতে গালু না মাধব 16 বন্নি কানা বলছো 32 বন্নি আমি বই আমি দেখো তা নরেন্দ্র হয় না আসতে লুটুকু তুই প্যান দেখার পেট খুলে বলে অসুবিধা না হয় এ প্লে তোরা লালটেন তো নাই লাছে তোরা লালটেন তো নাই লাছে করো তাকে তোরা লালটেন তো নাই লাছে করো তাকে তোরা লালটেন তো নাই লাছে করো তাকে হবো পিলা আমি খুদরুকুনি পূজা উপলক্ষে নাচিয়েছু আসিছো শ্লোক গুটে বজামা হব এটা না সুফাটিকে হ্যালো শ্লোক গুটে বজামা কমসে কম 4 ধাড়ি থিবার কথা আজ্ঞা হ্যালো 2 ধাড়িয়া বহি বাহলানো বলি তুমি না জানথাই না জানি চং চং চন্দ্রহাস চকিত চৌচরা পাতুমাং দেবী দুর্গে মানে মুই 2 তক পড়ি যা রাখকে মোর পড়াবার ক্যাপাসিটি না হে और तोल के ना नने गए এটা কহবার অর্থ এটা हां ए पिला मानने के जेहेतु आइछु सर्वप्रथम मांगर गीतटी जीवार कथा हां हां जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणं संस्थिता जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणं संस्थिता सर्वभूतेषु पितृरूपेणं संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओए बाबू मुआकर मा गुटे मुआकर मा चंद्रबिंदु गुटे मुआकर मा केंटा जेन माम को 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी अनेक दुख जंत्रणा सही करी जे हमको प्रसव करी जे सेटा होचे मुआकर मा क्या बात शंकर ऋण सोजी पारमा हां हां हमरा हमर जन्मदात्री मार ऋण केते सोजी केबा सोजी ना पारू ना पारू एवं मुआकर मा चंद्रबिंदु गुटे हां हां जेंटा की होजन आदि शक्ति मा क्या बात मा पार्वती को अष्टम अवतार हला केंटा सर्वमंगला हां हां से मां मंगलांग अवतार हला मां पार्वती को अष्टम अवतार क्या बात जेंटा की खुदरुकुणी पूजा उपलक्षे पूजा पौछ हां हां तो बाबू हां से हेले देवी कात्यायनी क्या बात मां सिंह वाहिनी हां हां मां अभया हां मां दुर्गा क्या बात मां काली हां मां आदि शक्ति तो से माही बाबू हमको दुनिया देखै छी क्या बात तो आसवा केंता बोतरे ये प्ले मां गो मोर मां स्केल रे गामा स्केल रे ई उमा शांतनु बिल हत ना रोडू तू तू जन किस में रोडू तुझे मुई की है मां गो मोर मां हका सथा केनो 7-8 दिन हला न पुआलर भूखे मरु जे का बोलबो हड़की तू रोडू जे शांतनु केसर तो फाटी नी बारे तू जन किस में रोडू तुझे मां गो मोर मां गो मोर मां संकट हारिणी मां गो बिराजा केंता उतरी आउ जे बिरजा सब हां बिरजा एटा माधव दादा हले के दिगाबा केना गाबा कहदा बिरजा बोला से शांत हो संकट हारिणी क्या बात रे मां गो बिराजा ओ भोया तोर छुआ के करबू गोया ओ भोया
छुआ के करबू गो दया अभया तोर छुआ के करबू गो दया मा अभया तोर छुआ के करबू दया अभया छुआ के करबू गो दया अभया छुआ के करबू गो दया अभया छुआ के करबू गो दया अभया छुआ के करबू दया ए पिला आमे हो जो तार सब छुआ तोर छुआ के जदी तू दया न करबू त के करबा मां मुई बोलू छागो तोरा ना गाई गाई करुणा कोठा के देगो धरे मुई बोलू छागो ना गाई गाई मुई बोलू छागो ना धरे मुई बोलू छागो तोरा ना गाई गाई करुणा कोठा के देगो धरे मुई बोलू छागो ना गाई गाई मुई बोलू छागो ना गाई गाई समझनी मा को हवत तारी महामाया 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 अभया छुआ के करबू गो दया अभया छुआ के करबू गो दया अभया छुआ के करबू 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 दया बोल भाई प्रेम से ए पिला इटा होचे दुईटा पार्टी कीर्तन चाली छे आलोचना समालोचना এবং পর্যালোচনা আমি দুই পার্টি আলোচনা সমালোচনা করব আপন মানে পর্যালোচনা করবে কেনটা ঠিক আর কেনটা ভুল মা খুদরুঙ্গুড়িঙ্কর সেই মা সর্বমঙ্গলাঙ্কর পূজা চালিছিলা এবে আমার ভৌণী মানে উপাসনা করিছিলে তো বাবু মা পার্বতীঙ্কর অষ্টম অবতার হলা মা সর্বমঙ্গলাঙ্কর অবতার যেতেবেলে সর্বমঙ্গলাঙ্কর অবতার হেলে অষ্টম অবতার কেন দিন থিলা কেন তিথি থিলা কেন পক্ষ থিলা আর কে থির লাগি মা মঙ্গলা অবতার হইতিলে মা পার্বতী এটা হচ্ছে আলোচনা সমালোচনা ভাই টিকে শুনি রাখো এটা তোমার গাহকিয়া কথা যাইছে পিলা আমার বাহকিয়া কথা টিকে আলা যে আমার গুরু মহাশয় আমার নু শিখবার কে চেষ্টা করিছ সবে তো সব কথা না জানি থাও ফের বি চেষ্টা করমা যে মৃদঙ্গ তলে থাইতিছি আমি যেন কান্ধনি কে নেসু কেন মন্ত্র উচ্চারণ করছু যেতকে জানিছু ভাই চেষ্টা করমা যদি আমারটা ভুল তোমার ঠিকটা কানা যে আজ্ঞা মানকু জানাবো তো পিলা মন্ত্র কেন্দা আছে जो संग श्रीमद सदा सुत पत कमले नास्ति भक्ति नराणाम जो संग महावीर कन्या प्रिय रस गुणने नानु रक्ता रसज्ञा दिक्तांग दिकोयतान कथयति त्रिशतम त्रितनौ समृदंग भाई इटा तुम्हार उत्तर यथार्थ जाइछे আর গোটে প্রশ্ন পচরেছ রে পিলা কেনটা সেটা माँ बापा नहीं घरो नहीं के द्वारो नहीं माता नहीं के पिता नहीं माँ बापा नहीं घरो द्वारो नहीं पिला जन्म साई साई पंजुरी ভিতরে সারি ঠিক কথা ভাই নানা মনেঙ্গ নানা মত কেন বহিতে থাইবিল পারে ভাই माधव गाहके टिके डोढ़ा नाटक बोली करी इतिर उत्तरटा टिके आज्ञा मान को सुने न बटे घर द्वार किछि नाही
মা বাপা কিছু নাই কিছু নাই ধরকুর ছয় জন্ম কলে যাই পারে তাই ছি 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 ইটা মানে কেন কেন পাসরে ইনতা বই মানে জাপান ফাপান আড়ে মিলু দবা যাই বই আমার ওড়িশার লেখা তো এই বই না হইতবা ভাই পাগল এগুলো হাসুছে বেড়ি লাজুছে দাদা না বলুরি বলবা রে কে গুটে ফোনে নমস্কার করি বসলা না তাকে বে উলগি হচ্ছে কি হেলো কুজি রে অন্ধার রাত ওরে ওনারা কি क्या যে গাবো তার উত্তরটা ফিরো হ্যাঁ যে ভাই ও ঘর নাই কি দ্বার নাই বে মাতা নাই কি পিতা নাই ছুয়া জন্ম করুছে সাই সাই বলা সাই সাই তোর কথা ঠিক ভাই ঠিক কেন কিসমে কে লেখুছে হ্যাঁ কেন কিসমে কেতে বেলিয়া সেটা তুই পড়ুছু হ্যাঁ কেনতি করি মনে রখি করি এতকি লোক আগড়ে তোর মুহে ফিটুছে সেটা সাই 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 আর ঘাই ঘাই এটা মোলে সে হসপিটাল वाले বলেন যে ছুয়া পুতা রখবে কেন রে হ্যাঁ যেতকি দেহবা যেটা অবশ্য সরকার বদলিছে হ্যাঁ নয়া নয়া কোয়ার্টার মানে তৈয়ার হেলা ন হ্যাঁ ই পাখে আখে ছুয়া জন্ম করবে যে কহবো ভাই হসপিটাল আড়ে রখি রখা হেলে আবা হ্যাঁ হ্যাঁ অযথা কেন ফিল আড়ে যদি জন্ম করে নেবে বেলে মলু ফে না বুপিলা হ্যাঁ জন্ম করুছন সাই সাই পিঠা খইবেল বুনিহান গাড়িতে লাগি দেবে কি ধাই ধাই রেলে যাও তো বেটা बोलेरो ফেলেরো তো নাই পারে কি পিঠা কোয়া তো বাবু আসবা কেন শিখছি বল জানি তা প্রশ্ন অন্ধার আর পিরিয়ডে দে যাও সেটা ফের পচরাবা কেন্ডা কানা কি কানা সাজ ঘরকু জয় পিলা গলা জয় পিলা সেনু যাইগরে গর্ভবাস হেলা এটা ফের পচরাছি না কেন্ডা মানে পেজরা পিলা তোর ধুম না হবা মার্কেট করনে বুতুই का करी बेला माता पिता किछि ना थाई करे एंते छुआ हेनि बाटा कम कथा दे सबुतिर हेडक्वार्टर ऑफिस नरेंद्र का बोल जमु बारे बुठी एंते छुआ मल्लू शांतनु আসো আসো তুই বিল 5-7টা ছকিলবু বাকি লাগুজি আসো আসো অন্ধার রাতি গো বাড় চালুথিলা গো বাড় দাসু তুই ভাঙি আখিলু দুঃখ ঝরি গলে মাগো পনতে দেসু তুই ডাকি আখিলু বাড় চালুথিলা গো বাড় দাসু তুই ভাঙি আখিলু দুঃখ ঝরি গলে মাগো পনতে দেসু তুই ওই বলু জগতনা গাই গাই করুণার বর্ষা টিকে দে গো ঝরে ওই বলু জগতনা গাই গাই ওই বলু জগতনা গাই গাই করুণার বর্ষা টিকে দে গো ঝরে ওই বলু জগতনা গাই গাই করুণা বর্ষা টিকে দে গো ভাই মহিষা মর্দিনী মাগো মঙ্গলকারিণী মহামায়া 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 অভ এ পিলা প্রভা ও ভয়া তোর ছুয়া কে করি দিব অভয়া তোর ছুয়াকে করো দয়া অভয়া তোর ছুয়াকে করবো 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 দয়া বল ভাই প্রেম সে আমার ভক্ত মানে আমার কলারে মুগ্ধ হই ভারতীয় মুদ্রা প্রদান করিছন আমার কলার সম্মান রক্ষা করি বেশ আমার কলার সমকক্ষ গুটে আমার গায়কটে অছন আমার অনিল ভাই যেটা বুল্লান হইছন মা মঙ্গলা সমস্তଙ୍କର মঙ্গল কামনা করিছন বলন্ত মে সাগরে কবা হরি বল আউরে কবা হরি বল আউরে কবা হরি বল এ পিলা ও আমার ভাই আমকো প্রশ্ন করিଥିଲେ করিଥିଲେ যথার্থ উত্তর আমি দেই সারিছু যদি আমারটা ভুল ভাই তোর ঠিক টাকালে যে লোক কই নেব পছে গালি হেব ইয়ানি না हो से रंग समय আছে जनता खाना पीना करछो हंता खाना पीना करबो हंता जनता गादा पड़ा करछो हंता करबो अଯথা গালি গুলা না हो प्रश्न देबो केनटा
কেনটা মা মঙ্গলাঙ্কর পূজা উপলক্ষে আমি নাচি আসিছু হ্যাঁ যে মা মঙ্গলা যেতেবেলে পূজা করা হয়েছে বাবু হ্যাঁ পয়লা মূর্তি কে শুদ্ধতা করা হয়েছে বেশ কেন মন্ত্র কেনটা ওং অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থা গত বিবাহ যস্পরৎ পুণ্ডরিকাক্ষম তথা সভ্যন্তরা সূচি তোরা সূচি হেনতা নরেন্দ্র ভাই মা মঙ্গলা কে আমি পুষ্পমাল্য অর্পণ করুছু করুছু কেন মন্ত্র কে উচ্চারণ করি করি আমি পুষ্পমাল্য অর্পণ করুছু প্রমাণ সহিত सवाल भैया हमने আর সেটা দিকে কহবি তো ভাই साई साई बोल হেনথেড়ে যেন সাই সাই হয়ে গেলে দুম দুম মহান মুশকিল বো तो बाबू गीतटे फरमास सब करिछन हमर भाई गाइतले रामायण ऊपर गुटे गीतटे जे कोइकई माता दुईटा बर मागितले दशरथ राजा को जे गोटे बर हला रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवे और गोटे बर हला भरत मोर पर राजा हबा जे जेते बेला पितृ सत्ता बोली रामचंद्र वनवास गले जे दशरथ राजा हराम हराम बोली तांकर मृत्यु हो जाई जे सखाल पहले राम राजा हबार कथा राम के कहि बोले का बोली करी का बोले दशरथ राजा कहू छन वनवासी नारोड बुझो हेलो वनवासी वनवासी तोर मार लागी सकाल पाई थिले तुई है थी तू रोजा वनवासी है तुई पालू सोजा कानू छे अयोध्या वनवासी हेलु वनवासी वनवासी तोर मार लागी गीत के थाबा थाबा गइनु बेसी रोडबार गाना होछे सुनबे लो रोडू तुम कहां सुनबे केनता गाले ए प्ले ओ वनवासी हेलो वनवासी वनवासी तोर मार लागी वनवासी हेलो वनवासी वनवासी तोर मार लागी भोकाल पाई तू रोजा भोकाल पाई तू रोजा वनवासी है तू पालू सजा वनवासी है तू पालू सजा कानू छे अयोध्या वनवासी हेलो वनवासी वनवासी तोर मार लागी वनवासी हेलो वनवासी वनवासी तोर मार लागी मोरी मां पार्वती अष्टम अवतार हला सर्वमंगलांग अवतार केन दिन केन मास केन पक्षरे मां मंगलांग अवतार नहीं और क्या थी लगी मां मंगलांग अवतार हेतिले मां पार्वती अष्टम अवतार क्या थी लगे हेतिले क्या थी लगी सवाल भैया हम ना जवाब सोच लेना शास्त्रों की सबूत देकर अभी इस पेंडल में बता देना फूल है गुलाब का सुगंध लेते जाइए सवाल है कीर्तन का जवाब देते जाइए ए प्ले कांदू छे हाँ कांदू छे यो जो ध्यान नगर रे गोलू रे छाड़ी गोलू रे राज सिंहासन रे कांदू छे यो जो ध्यान नगर रे गोलू रे छाड़ी
রে রাজ সিংহাসন রে কাঁদুছে কাঁদুছে এই অযোধ্যা নগর গলু রে ছাড়ি সিংহাসন রে তোর মা কই টাকানা কোলা রে তোর মা কই টাকানা কোলা রে বর মাগি নেই বনে পঠেই দেলা রে বর মাগি নেই বনে পঠেই দেলা রে হেলা রে ও বুঝা বনবাসী হেলো বনবাসী বনবাসী তোর মার লাগে বনবাসী হেলো বনবাসী বনবাসী তোর মার লাগে ও বনবাসী হেলো বনবাসী বনবাসী তোর মার লাগে আবে থামে बिल्कुल हाँ हाँ तो पिला रे हाँ सही हाय जान और मावले 5 मिनट आवाज बोलो मां सर्वमंगल माता की जय बोलो मां सर्वमंगल माता की जय सर्वमंगल माता की